Oo, kaya... Ganda yung Dasmas Friends are for. Pass the mic. Lakan na dito. Lakan na dito. Never thought I'd feel this way. And as far as I'm concerned, I got the chance to say that I love you. Uy, yung ano ni Juan Mangkahoy. Balik. Ay, take to. Mga kasipat, kanta kami ng That What Friends Are For by... Tumayan yung masipat at nagmamagang mga kantahan ng Lilito at Mr. Officer. And I never thought I'd feel this way. And as far as I'm concerned, I'm glad I got the chance to say that I do believe I love you. Ikaw na palo. Tralala. Wala man good. Wala dita din. Di ka anli? Anli man. Shirley, sige na. Shirley na ba dito? Uy, iluwang mic. Isa ka mic, sir. Iluwa. Iluwang mic. Makaon man di kag mic ka. Umusa lang kabok, video 5 sa ilaha. 5 biha. Og sa lima na ulay na biling mic. Wala yun. Gitulon man yata. Ano man ka? Data sabi. Bayad mo di. Uy, bayad mo di. Bakit dire ang sa wifi nila? Pero maabot ang piso wifi dere. Maabot na. Saksak na lang ako. Ulog isa dito dem so. Sige, ato sa ning i-post ning.